Amaina nyo masiba ka Yesu Keriso way tafefu shalom. Bazilo bunia de databaso keda sabua darong may luwalanyi. Stihala muri bazura matay o feleene. Ngabua sidobla efa imane badae. Ay fadae ba imane Yesu kudra ni fahonia. Na soze de na molo yao. Bayam o sitengago iya. Bayamu lu irfania. Bayamu o drao. Regeda wabuaso taro mali rovalanyi. Ama ina ubeheda jito bali tuho bazilo bongi adre ya iya da bete bule babolo Yesu. Ama ina badaro mali ada ifaema da ekedrani fahonia bani hasamati babolo Yesu abua. Oya jito bali zobrani furi tera oya ba makau ba oya jito bali zolohi. Ada faema kedrani fahonia dai sifa fokhnya eroma ena yenaga yua khera Yesu na sozolo ya o bayamu o sitengaga iya mo sitengaga bada eva aurinia ya iya da abule yo funai lo walangi yo sitengaga gohita de dunia ena abule muroi bada dunia baba ngalui Yesu baba aurinia babolo o Yesu tau sitengaga fifu gohita de zabole penting baba aurida muroi baba ngaluida Yesu tau sitengaga da tabi ifunada Yesu da zinanya ifaema kedani fahonia si dua babolo ora Yesu ya mulu irefa ibe eduma Yesu da eva le faria bakhlo walang ofeta badala refa so iya ofeta tefurefa iya hasabal ifalu halewe nama bazoru da zinanya ifaema bazilo bongi adrena sozolo ya mulu irefania famakao abula dede letebula yo Yesu oya refada gi bagulidano abula dede da solohi ya ita o amai dola refada da takau ke blano ofena ita ge Yesu sitelu bana sozolo ya o bayamu o edrao da esa bazi nanya ifai mahda amaina apakah letebula ita babolo Yesu babaurida letebula ita tabe egina te da fauri da babolo ya iya tatu da fefu da zo jawab zo tebal ba dededa ifatara ibaga itanga wala gohita dededa ifatara tau sitengaga Yesu baba urida hiza ifai masamu zate simane Yesu le faria feta ifalu halewu na mado natahale kheda bazilo bongi adre baboloda Yesu ba tau sitengaga fefu abele talu ia baba urida batalu irefa bazi falu fa ita bagulidano boito bali fo faurida baba ngalui lo walang ada gabula de drama ina maafefu bazilo bongi ade tafuli tanefona Yesu boite bulo tau iya iregi siduduhu mori bade deda babolo da Yesu bongi mahe he afuh he abua menosi manada ni hasamati bazolo Yesu ba yo badar lo walang le urei ami hulazila amasila ina fa foto kami irugi gete dan ada. Kita darma lo balang, wa waita fefu shalom.